orang nikah apa sih maksal but orang nikah ngelakonin haram pola ning ate naso bungkus teh Kanjeng Nabi mbiyen dilake tak apa jang sobu lagi bu mangki jang apoy 1000 tahun tak mati bekto Gusti Kanjeng Nabi lahir langsung mati apa ya seneka juga mun sampian ini isyarat siapa orang yang melahirkan Nabi Muhammad di dalam hatinya maka apa namanya api hawa nafsu api keangkuhan akan mati. Orang kalau ada Nabi Muhammad api amarah kereng tak kira kereng mohon beri Gusti Kanjeng Nabi ini lagi orang mau nangis ke reng tua na bekto mate orang mapat saya paling mapat nangisin reng tua bekto odi reng tua odi tangisin ya Allah kula ya Allah mon belanja ke bi anak cek benyan mon reng tua perlu pese bito ngotang wi kula ya Allah mak ada yang kok di anak kok teti anak mangane kaya Allah ini bagus swarga badan yang sokona ibu mon ibu ban sobung omor celaka makanya ada bagi orang si paling celaka orang si paling palang orang sereng tuana pon sobung omor sampean kita gelem minta sepora orang yang paling celaka orang yang belum sempat minta maaf kepada orang tuanya kemudian orang tuanya meninggal dunia ini adalah orang yang paling palang orang yang paling celaka. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anara al-wujuda bitol'ati khairil bariyah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdullah al-ghaim bihugugillah ma daqat illa wa farjahallah amma ba'du sadatinal ulama al-a'izza para kiai sebutan kula hormaten badan kula muljaki Kiai Taufik bencukan ketua Fatayat ini Seras mana Ibu Juwairia segi buru pon ngabala nentek kula mulai pokol belu motor kesoon sambian nentek jangan salahkan jika engkau menunggu karena kau mengundangku jam 12 kula nega yang cengkol 12 dinari hah lagi kan kula ngebut tak ngetek yuk nek cukup me kula tahan bikor jadi mau nega becar gigi seporana pon kening ocol ning dinani malarmu ke barokah malarmu ke bedana acara neka mas semak dan kula sareng sampian ke Gusti Kanjeng Nabi amin bu tero tak tero depak ke astana Gusti Kanjeng Nabi ongkuan tero di WC wah aja bu salah kula tero di WC tandi bagus apalah daya tangan tak sampai ini Allahumma shalli ala Muhammad pon kulan di alternatif kula neka bulan maulid kula doa tero doa aki sambian malar muka bisa depak ke astana Gusti Kanjeng Nabi orang depak ke astana Gusti Kanjeng Nabi neka saya istana tak angkui pese angkui takdir mula takdir dari kamma bayi pese madepak lagi beni pese se madepak berapa banyak orang soki tak depak bu engki angguan berapa banyak orang soki tak berangkat ke haji kenapa pese tidak menjamin itu cuman pelantara wasilah tidak semuanya dari wasilah na beda keng orang yang tak depak percuma lagi mengana yuk niat ngaji sekejap mutu dari kelamat are-mare benjong bener nyorni siratin apa mutu hah mau tuh gula dari ada dina tak kok bener siratin dina beda
Cereng waktu ware. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dia lagi, Bu. Niat ngaji sekejap. Engkau yang ndak dengari re. Corni siratin foto. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, ayo naik kita ngaji sebentar, kita masuk ke lautan cinta kepada Nabi Muhammad. Ngaji perngaki napa saya pada Pak Gula. Nanti yang bisa jawab saya kasih air, saya doakan yang minum mudah-mudahan cepat berangkat haji. Bisa dopak ke Mekah ke Madinah. Rezekina barokah, umur barokah, tekak hajat, anan soleh ben soleha. Terus tak terus. Pon, kaingain ceramah gula sebelum etotop ceramah ebrikna pertanyaan si bisa jawab ebrikna aing ben ebrikna kaset. Are beda kaset gambar orang genteng. Bu mangkok re. Paham gi? Si bisa ebrik kaset bi aing. Mon lake gula kereng beb dak remah. Tahu saya no maki, sampat lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ngereng niat ngaji sekecil lagi. Gula bek ngetek nih. Polan si dateng watu wah. Dan gula fatah ayat reng tinratin. Tak tahu embun si dateng. Jadi inilah pakai embun. Tidak ada rotan, ngakar pun jadi. Tel gini ngakaran. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon ngereng niat ngaji malar muga barokah, malar muga manfaat. Amin Allahumma. Botoan melolo jan. Dia yang tandi bini nih dina. Yuk. Ada yang ngerek ja. Kerek biangin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bon, berngaki. Para hadirin, para Rabu saya pamulji sareng Allah Subhanahu wa taala. Kula bunga ki buru mereng dari ebri aing. Ebri kelas gak aduh. Bu benih meri gula. Allahumma shalli ala Muhammad. Berngaki, kula bunga. Jabon ki buru ke acara neka. Mak budak kempeng agak anu gelasnya Bu. Area isyarat re. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya gembira ketika sampean buat maulid dari kantong sampean sendiri. Ini dari kantong. Orang lambak ini. Orang lambak ro dari pesen tibi. Bini pesena orang. Timon beroreng korupsi meri empian ro bini reng lambak. Orang jerek. Kalaki di lo orang beki ke sampean. Sendin tibi irep. Gitu engki. Orang lambak dari kantong tibi. Makanya bulan molot mon bisa jok sampai lober bulan molot kecuali sampean amolot. Apa deh? Hah? Beni sangka kalaro beni. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pada lagi. Orang lambak neka dari pesen TV. Jangan sampai keluar bulan molot kecuali sampean amolot. Nyombang. Makan kula sekut ngebala. Kayak tak apa-apa iulang mak le sampean oning. Beda orang neka amolot, beda orang amaulid. Jangan metura molotan. Beda sing ngebala maulitan, sini masih tepat. Hah? Molot. Beni maulid. Khilaf antara fatayat. Beda sing boleh molotan, beda sing maulitan. Saya paling tepat, saya paling afdal maulitan beni molotan. Apa? Berarti memakai ring Inggris. Beda molotan, beda maulitan. Pada beda. Beda. Mapanan maulitan. Apa?
Amaulidnya kenapa? Amaulidnya kamu maka luar rezeki. Maka luar rezeki kanggo ngormat Gusti Kanjeng Nabi. Aronya mana amaulid. Biar di rezeki keluar sedekah ki ka orang apa? Niat amau. Nah, ada nyaman amaulid. Beda molotan amolot. Amolot teh ngak sampean si dateng. Tak mak keluar PC kun ma masuk ke kanan. Aronya mana amo? Apa demo? Datang ke dina ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi ojeng sholli alaihi wasallim amin amin amin. Wah keluarlah ke kanan. Amolot tak amolot? Kun bendemu datang kun bendemu pada gula amolot ya. Paham ki? Beda molotan beda maulitan. Mon amolotan aneka ngormat Gusti Kanjeng Nabi maka luar bunga. Rasa bunga se dalam ate diungkapkan. Sedi pese kelaban pese nah. Se andi tenaga kelaban tenaga nah abantu amolot amaulid. Se bisa ngampar teker. Se bisa meri aing. Se bisa meri gelas ada ais sena tak apa gelas melolo. Tak nyindir nabrak nih kagun. Ini namanya amaulid dan ini dari dulu sudah amaulid benkapi alam amaulid ke Gusti Kanjeng Nabi. Joko tako amaulid orang sing bolo amaulid nek bid'ah asir hei. Dunya akhirat kapi orang amaulid. Ning dunya apa maulid orang? Kun ceruk ruah, kun gedeng ruah. Ning akhirat di akhirat maulid lebih agung, maulid lebih agung. Bayang aki, orang pertama mati di kuburan saya tanya aki, beniman robbuka. Sebelum man robbuka, pada datang orang laki gendeng, tanya aki ke si mayit. Si mayit, siapa orang gendeng? Beb Qadir, benih. Siapa? Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mun bisa jawab, tak usah pun man robbuka. Mula tahu Nabi nah, tahu kakapik nah. Lagi. Orang neka ana pasti maksiat tau ning nabi nah. Mangkana orang neka kudu oning nabi, mon oning nabi oning jalan. Mangkana amaulitan neka tujuan apa? Ngaoningin Gusti Kanjeng Nabi. Ning kuburan neka molotan, Pak. Ngaku kaki Gusti. Ning hari kiamat Gusti artisa. Ning swarga Gusti Kanjeng Nabi artisa. Laba ngebedu tulisan neka TK bodoh PAUD lagi. Ning kasak punten la ilaha illallah Muhammad tak bungkaan surga la ilaha illallah Muhammad tapi bedanya mana Muhammad ada apa? Pagung ben Allah mangkana pagung orang sing ngagung-agi Gusti Kanjeng Nabi pagung ben Allah siapapun itu siapa orang sing ngagung-agi Gusti Kanjeng Nabi bakal oleh ka aku empian pon oning ceritana Abu Lahab oning Abu Lahab hah? Tahu nih boyo moloning sarah gelu ben. Abu Lahab neka jahat temen sabu. Jahat temen sabu Lahab. Takir Allah takwan patoron ayat. Tabbat yada Abi Lahabin ma agna anhu maluhu wa ma. Celaka pokoknya Abu Lahab. Apakah beda anu nah? De manfaat dunya na hartana kapi ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, siapa kapina? Kenapa? Abu Lahab karena nyakein Gusti Kanjeng Nabi. Bayang aki, bede ontaki burung lairaki bi Abu Lahab CS bede ning tembe. Derena onta aing ketubana onta kompolaki sabe ning tembe seramaki ka Gusti Kanjeng Nabi bekto asujud bede ning kama sujud bede ning Ka'bah. Mun Gusti Kanjeng Nabi lebet seramen bi duri. Mun Gusti Kanjeng Nabi lebet kebeaki lobeng mak le Nabi teproso. Aneka Abu Lahab keng Abu Lahab andi mapan kemapanan Abu Lahab situng anapa bekto Gusti Kanjeng Nabi lahir Siti Aminah ngalairaki Abu Lahab andi budaknya mana Thuwaibatul Islamiyah nggak boleh Abu Lahab Thuwaibah beantaren Aminah arwah para ngalairaki jaga ya engkau para andi ponakan bekto kasak Gusti Kanjeng Nabi lahir berkak Thuwaibah ke Abu Lahab. Abu Lahab arwah Aminah ngelairaki anak laki been andi ponakan laki. Bunga Abu Lahab pas ada buka Aminah. Kenapa? Ke Thuwaibah. Thuwaibah been setia bebas gara-gara meri kabar gembira. Engkau bunga dekat lahir natang ponakan sinya mana Muhammad.
Lahirna Gusti Kanjeng Nabi, Abu Lahab amaulid apa? Lahir Gusti Kanjeng Nabi bebas aki budak. Itu buah kisarang seberang apa sebut buah kisarang Sayyidina Abbas dalam mempena aneka riwayataki dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Imam Bukhari bahwasanya Sayyidina Abbas bermimpi Abu Lahab beri keistimewaan ben pangeran. Apa? Setiap hari Senin Abu Lahab dari telunjukan ngeluaraki aing saya lebih manis dari matu, saya lebih celep dari aing es. Annal adaba mukhaffafun fi kulli isnaini li farhatihi liman wafana. Abu Lahab setiap hari Senin tanang ngeluaraki aing saya lebih manis dari matu. Aneka Abu Lahab hada ma'al kufri, aneka Allah ngelakuaki dek kareng kafir sebunga dek kakelairna Gusti Kanjeng Nabi. Wa kaifa min difuadin imtala imana. Lalu bagaimana dengan fatayat yang cinta kepada Nabi, ngaku-ngaki Nabi, masa tak oleh keagungan? Mustahil. Orang kafir beri kemuliaan, apa boleh orang muslim yang dicinta. Allah tak lupa lam yansa khaliquna farhatahu. Allah tak lupa dek kabungan Abu Lahab dek Nabi Muhammad, walaupun setelah itu Abu Lahab orang paling kejam, lam yansa khaliquna. Allah tak lupa dek kebagusna Abu Lahab dek kekasihna Allah Nabi Muhammad. Mangkana Bu, Abu Lahab oleh keagungan, apa boleh sambian malar muka sampean beri keagungan ben Allah. Si paling penting gibeneka bekto sampean sakaratul maut malar muka Gusti Kanjeng Nabi hadir ningetiin sampean. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tero tak tero mimpi Gusti Kanjeng Nabi. Orang si mimpi Gusti Kanjeng Nabi orang si paling ontong Bu. Man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqadha. Orang si ngabes kalaban singkok bekto ning tedung bakal ngabes dalam keadaan terjaga yaqadha. Tebun ahli tafsir, ahli tafsir hadis neka yaqadha yang dimaksud adalah ketika sakaratul maut Rasulullah akan hadir menolong orang itu yang pernah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Mangkana ngereng tocueuna beabeun neka Bu kebeneka neka amaulid apa tocueuna amaulid mak le Gusti Kanjeng Nabi cukeun lair ning atena beabeun. Lagi. Ini tujuan kita. Nabi Muhammad akan hadir, akan lahir di hati ki. Mon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lahir di hati fatayat. Makanya fatayat itu sama para kiai tidak dibawa ke politik. Kenapa? Dibawa kepada Nabi Muhammad. Adan kan? Adan seketik anak pagi nanti lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba di da'wati tamma wa salatil qaimah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah wasyaraqa wad darajatal aliyata rafi'a wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'ata innaka la tuhliful mi'ad. Rabbi ighfirli wa li walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Aneka adatah para ulama Nahdlatul Ulama mon beda adan ambu paten si atas tak usah atas Bon suruh paten si atas paten Bon. Allahumma shalli ala Muhammad. Aneka adata ulama lambe Bu mon adzan tidak boleh berbicara, bahkan kalau ngajar sekalipun kalau bisa diputus harus diputus. Kenapa? Karena dikatakan yang menyebabkan mati su'ul khotimah berbicara ketika adzan. Bekto adzan acacah aneka nyebabaki mati dalam keadaan cuba. Malar mau ke husnul khotimah. Amin. Bon, kalau berempa lestari nih kak? Hah? Kesokan ah? Pokok lema. Lagi. Pokok lema. Ceramah TV mau lihat gula. Pon, neka setengah 12, korang 3 menit. Cukup 3 menit lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon bareng lagi. Bu, kenapa sih fatayat ini kok dibuat maulutan? Kenapa? Tujuannya satu, Bu. Tujuannya apa? Supaya Nabi Muhammad itu lahir di dalam diri fatayat. Kalau ada setiap fatayat melahirkan Nabi Muhammad di dalam hatinya, akan
akan mendapatkan 3 keistimewaan. Ada orang yang membeda dengan Gusti Kanjeng Nabi. Kita harus melahirkan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad menjadi penerang daripada alam ini. Begitu juga tujuan diadanyakannya. Makanya ulama Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kan amolot tak merah-merah. Amolot tak remare. Apa? Supaya di dalam setiap individu, anggota Fatayat, anggota NU ada Nabi Muhammad. Ini kan? Mon bedan ning atena Nabi Muhammad aman. Tak kira umbang ambing bu. Orang ini kan apa sih maksal but? Orang ini kan ngelakonin haram pola ning atena so bungkus teh Kanjeng Nabi. Empian dilake tak apa jeng sobu. Lagi. Bu mangki ja. Bu mak deui. Hah? Tak apa jeng sobu berarti neng atena ki sobung Gusti Kanjeng na apa tak oning bahaya na tak bejeng sob sampai andi lake ki lebur selingkuh egi enten ki alhamdulillah enten tak temu alhamdulillah. Kenapa mabada orang selingkuh? Gara-gara di hatinya tidak ada Nabi Muhammad, nggak tahu bahayanya selingkuh. Lagi. Sebini selake alako, sebini ala. Apa mak selake alako sebini ala? Karena ning atena ring bini ada Gusti Kanjeng na. Tak oning bahayana azi. Makanya tak takok apa mak tak takok pola na atena peteng kullu baitin antasa kinuhu laisa muhtajan ila suruji ya Rasulullah. Kullu baitin anta sakinu. Kullu baitin semua tempat, semua rumah wahai Muhammad. Anta engkau wahai Muhammad sakinuhu menempatinya. Laisa muhtajan tidak membutuhkan ila suruji kepada lampu ataupun penerang. Mon beda compok, mon beda kenengan, mon beda ateh, beda Gusti Kanjeng Nabi, terak. Tak butuh lampu. Siti Aisyah bekto aceh kelampi jarum keker. Esare lapuna mate esare Gusti Kanjeng Nabi masuk subhanallah dadi terak ngak siang langsung epon dudbi Aisyah pas ada cek teraan muana ajunan Gusti. Anapa? Gusti Kanjeng Nabi neka cahaya bu. Matahari neka aneka eka lagi setetes dari cahaya na Gusti Kanjeng Nabi. 5 watt neka. Ningedin Gusti Kanjeng Nabi matahari neka 5 watt. Gusti Kanjeng Nabi engak merkuri 1 watt. Mangkana mon beda lampu 5 watt, lampu 5 watt sabe neng 1000 watt, sebeda jeng bejeng sekama. 5 watt apa 1000 watt? Kenapa? Kenian seneka cuken Gusti Kanjeng Nabi. Ada buah kisah sahabat mon Gusti Kanjeng Nabi jalan siang bolong, Gusti Kanjeng Nabi ada jeng bejengah. Apa? Sebeda jeng bejengah matahari. Kenapa? Matahari 5 watt ningiti Nabi. Mungkin beb kula ki abeb ajalan ada jeng bejengah tintetin berarti. Mun ada jeng bejengah tintetin berarti. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini tujuan kita. Tujuan kita apa? Melahirkan Nabi Muhammad. Wulidal huda fal kainatu diau. Ketika Nabi Muhammad lahir, cahaya terak. Debuna Siti Aminah bertongkok ngelairaki Muhammad. Kerajaan-kerajaan sebedening Robawi subhanallah tangale. Padahal debuna ulama keng beda matahari telokan sabe ning bume gedung-gedung sini bedening Romawi tak kira tangale.
Apa mak tangale? Polana cahaya Nabi Muhammad mendekatkan yang jauh. Orang mon oleh cahayanya Nabi mon jauh dari pangeran semak ka pangeran. Aneka ontonga orang moning atena bede Gusti Kanjeng Nabi. Orang moning atena bede Gusti Kanjeng Nabi teh mon terak nyaman tak nyaman? Nyaman tak nyaman? Mangken nika terak tak terak? Mon mangken seumpama kol 12 malam mati lampu, blep mati lampu. Ojon kelap mati lampu de penerangan HP. Mbien epakon pleman dek remah. Hah? Takok. Benikun takok, bede se takok, bede se nabrak, bede se reng itu ada. Ala petaso kok gede dong ada. Bede se jalan nabrak, enggi si ontong tukang syuting cek becean. Allahumma shalli ala Muhammad. Bede se labu, bede se tepleset, bede se nedek nekah bu, maanga apa? Abo celetong. Anapa? Pola napat orang mon peteng kebi elakonin. Kebi elakonin taoning tretan taoning ring tua taoning apa tabrak seneka jugen kelakok na orang mon atena peteng orang mon atena peteng kebi elakonin ring tua na tibi kikirin benih ring di nah benih fatayat iki benih mon fatayat kan tak ngaku lagi beh mak bedeh ring tua na esentak Allah adebu wala takullahuma ini kata oleh bing meleaki capi dengan pola ratin ya suruh beli capi cak iya lah apa beda kok tak kerleter ya beda nggak banyak dina orang tuana etak setak ngencom PC ebitong otang mon bini nah beri PC lagi ke tetangga nah atau karan arasana bentak tahu Siti ngandung padahal kok mereng laki adalah 2 tahun bedening Malaysia mak bisa mandung pola transfer ya beda orang arasana tetangga la haula wala quwwata arapa pola nah culu empet mon culuan peteng beda beda orang mata na peteng mula mata na peteng kepi ya mon tukang syuting tau ning mon tukang syuting kelambina si peteng Allahumma shalli ala Muhammad orang neka mon peteng kepi elakonin orang mon tabun peteng kapi kursi penting masuk korupsi tina halal kursi penting kenyang aneka berarti beda orang bebena tabu peteng mon bebena tabu si peteng kapi mah masuk sampan kok deh ban cakelek ban ada celana na peteng kelambina peteng kunki gini tak peteng deh lam jalan Muhammad anapa orang ini kamu lah peteng dengarkan orang itu bu orang itu ada di derajat tengah insania ada hayawania di atasnya malakia manusia neka yang tengah neka manusia neka apa neka keben aneka malaikat mak rame beda arisan siapa ngening hah ngaji si kecil lagi ini lagi pohon tahu saum tuum tahu siapa ini lagi gula ini aneka manusia yang tengah aneka hewan aneka sifat malaikat manusia yang tengah manusia aneka Nabi Muhammad diutus untuk mengangkat manusia menstabilkan manusia dan siapa orang yang peneladanannya kepada Nabi Muhammad lebih tinggi maka akan mengangkat manusia ke derajat di atas malaikat para kiai karo ning atas malaikat beda orang benih lakin beun kan saraan beda orang neka napa derajat napa ning bebene keben kenapa? Enggak ada Nabi Muhammad. Orang mau ada Nabi Muhammad derajatnya naik ke derajat malaikat.
Orang kalau tidak ada Nabi Muhammad, derajatnya turun ke derajat di bawah hewan. Benih keben ning bebenah. Mak bede seporan. Mak bede orang tua azina bi anan tibi bede tak bede. Kenapa? Karena hatinya peteng hewan dadi keben. Kenapa? Sobung ning atene Gusti Kanjeng Nabi. Mun ote orang tak kira. Tekerente ate sobung. Arapa? Beres. Keng mula tak beres. Apik lakonin. Makun anan tibi bedus beri bedek keratap yuk. Iki tang setting iki bu manggian orang mon lapeteng keben lakonin bu apa kenapa karena martabatnya diturunkan oleh Allah ke derajat hewaniyah, di bawahnya heban. Kenapa tidak ada Nabi Muhammad? Makanya tujuan ada Nabi Muhammad di hati sampean supaya cahayanya Nabi ada. Kalau ada cahaya Nabi di hati sampean, maka sampean akan menjadi orang yang tera. Tera oning, mula tera. Oning, neka aing. Aing ino. Kenapa? Pola na neka tisu, tisu ki. Apa? Pola nanti oning. Neka aing terus nambah buka. Kenapa? Polang terak. Mon kula tak terak ku nekuk lain. Kenapa? Peteng. Itulah tujuannya. Ketika ada Nabi Muhammad di hati, kita akan tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil. Ya, yang mana yang haram, yang mana yang halal. Mon orang bini atena terak oning neka tang lake, neka lake na tetangke. Mon peteng kor lake masuk. Eki. Mon atena terak. Siapa? Astagfirullah, penita laki mandi ya. Mon la orang peteng itu ku. Enje bandek. Bedere. Laki. Ayolah. Pet. Keng mon terak. Wow! Mari tua dan pola napat seneka juga orang bini mon reng bini atena terak tak kira ngalaan laki na orang beda orang bini cok ngobrol benyara mon reng bini atena terak tak kira ende kalak bi laki na orang engki kadang deh iya saya laki nolak apa ya aku lupuk nyarengakan si bini aku lupuk nyarenya kita engki mungkin boleh ini lagi kenapa peteng kalau kita hati peteng kita akan melakukan apa yang kita mau tapi kalau kita terak oning aneka nabrak pala aneka beda setruma aneka tak pleset aneka deki masuk sok astagfirullah enjek oning mon peteng kepi lakonen ini manfaatnya jadi manfaat ketika Nabi Muhammad lahir di hati kita ada 3 manfaat. 1 hati kita akan mon latera oning si halal ben seha kon aneka si nomor setung si nomor 2 kare 2 ende mana ya Cakap hah? Jut lanjut tak payam ya reng bini mah ada payan makan reng laki dia tahu lagi megege reng bini obat kuat diciptakan untuk lelaki sih payan Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad pon si nomor 2 kalau di hati kita ada Nabi Muhammad, apa yang nomor 2? Maka api hawa nafsu akan mati. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, Bu, ada api 1000 tahun. Apinya 1000 tahun, nggak mati-mati sampai disembah oleh orang Yahudi. Apoy 1000 tahun tak ada mati. Bektokus ketika Nabi lahir, langsung mati apoy ya. Seneka juga mon sampian ini isyarat siapa orang yang melahirkan Nabi Muhammad di dalam hatinya maka api hawa nafsu api keangkuhan akan mati. Orang kalau ada Nabi Muhammad api amarah kereng tak kira kereng mon beda Gusti Kanjeng Nabi ning atena beda Gusti Kanjeng Nabi reng bini tak kira akhiran ke lakena
Nih selakin ben yuh. Kikirin melolok. Mula tak mulai sare. Ini lagi orang kalbu sampai di lake mau nampelengan kasar belum ada Nabi Muhammad. Coba ajak maulutan, ajak masuk ke NU, kenalkan kepada orang soleh, kenalkan kepada Nabi Muhammad. Seangku apapun dia akan lunak. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab angkuna orang. Sayyidina Umar neka pernah bu toju neka nangis. Begitu masuk Islam nangis. Mare nangis agak kakak can sabet mar beres beres ba apa beres ban mare nangis langsung agak eki kula engak bekto engkok kita ki ada ning tang ate Gusti Kanjeng Nabi. Bayangkan Sayyidina Umar bu punya anak perempuan sama istrinya disembunyikan karena orang dulu kalau punya anak perempuan langsung dibunuh. Sama istrinya disembunyikan tak kebele bini kebele lake kelampiin lake kelampi Superman Batman pokoknya anak-anak lake sambi bisa itu bukan dia anak lake iya lake bekto sambi ke padang pasir sinak anak bini ngabele baju keme oh iya keme keme toju Cak Umar wah mah toju tak gentle gitu loh congok apa mah dia apa bener bini langsung digendong sama Sayyidina Umar kali aki kuburan abuna neka tanah neka depak ka jangkun Sayyidina Umar bina kana bini neka ba bersein bagi ketek ba dari angkune Sayyidina Umar tetep kali kubur odi bu odi kesa kubur bi Sayyidina Umar aneka angko sebelum ada Nabi Muhammad. Sayyidina Umar, kenapa ma'aklak Sayyidina Umar? Saya nangis ketika saya ingat belum ada Nabi Muhammad, saya mengubur anak saya hidup-hidup. Terus kenapa habis nangis ketawa? Iya, sebelum saya dapat hidayah, saya dulu masih kafir, saya dulu suka buat patung. Ya apa? Saya dulu orang kaya, banyak makanan, banyak uang. Jadi gebe patung dari korma gebe ngak patung. Sembe benare. Bekto lapar Sayyidina Umar ada saya kakana kun patong portal tanah ke patong kakan cetak kakan bisa Sayyidina Umar setiap akhlak Sayyidina Umar ya Allah sebelum ada hidayah pikiranku seperti hewan masa Tuhan aku makan masa anak aku kuburkan hidup-hidup kenapa ketika ada Nabi Muhammad di hati Sayyidina Umar nangis lembut bu kebini takok Sayyidina Umar neka paling takok ke binina. Padahal Sayyidina Umar kereng di ngakir pak, jorang makereng biar. Sayyidina Umar neka pak, montro perang, nggak perlu mau hijrah, nggak perlu nggak boleh. Siapa orang setro anan yatim binina janda ambek enggak ning disa, ning pasar tol payung apa? Hah? Kol payung, ambek enggak ning pasar. Citra anan yatim binina janda amba kau disak engkau hijrah bi Muhammad takok kabiu takkan ada buah dari hadis ida salaka Umaru fajjan salaka syaitanu fajjan akhor mon Umar jalan ning kanto setan nyari jalan lain anapa takok inna syaiton layafir min dilli Umar jeung bejeunga Umar bisa ngober setan keng korbina setan Umar takok Allahumma shalli ala Muhammad. Beda setong orang dateng, beda setong orang sakit bini kereng sakit ate kereng bini. Neka senasib aban mbak suara. Apa? Bini na carem pek. Padahal malako kun nyampi karuah tanya mi papa apa Allah tak tahu apa ya akhirnya orang nikah dia gini sudah saya mau ke Sayyidina Umar mau lapor kelakuan istri saya padahal Rasulullah telah bersabda qala Rasulullah ngoco lagi mon bodoh orang sujud oleh sujud ke makhluk ring bini suruh sujud kering laki ngeding ban apa enja ya Allah mandi koceng kok ning bengkok meong tak mare engkau antara ka Umar elaporakina ka Umar engkau ngebele Umar saya minta undang-undang perda peraturan daerah
Setiap di mana ada perempuan carepek, lapor polisi, peke masuk penjara. Setuju? Datang ke Sayyidina Umar. Kina pun, koceng, ini ngaki, lapor kina ke Umar. Berangkat depak kan apa namanya? Depak ke bengkona Sayyidina Umar, ketok lapor kina pun minta undang-undang. Para ngetokah ning dalam kridu. Kridu. Apa? Ecor nih Sayyidina Umar duk nonduk. Ya mau bina, ban Umar. Marang mekerang ban. Guste tak kereng, Guste tak ngamokan, Guste tak kasar. Ben Umar kereng. Engki. Can orang sing ngerti. Bah. Made iya bini Umar. Can kok tang koceng paling kereng, ya beda macan. Atau pelo. Burung langsung apa? Langsung pleman. Sayyidina Umar oning beda tamu, ampun lestare. Mari diki boleh. Engki. Keluar di maaf. Punten Umar pon oleh jawaban berapa? Engki punten. Jareng kula lapor aku lendi koceng, tak tahu no sampeyan di macan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jun sara. Ane ke Sayyidina Umar. Apa? Lembut ketika ada hidayah dalam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau masuk ke rumahnya, Bu, kalau masuk ke rumahnya disambut sama kucing, istrinya, anaknya, nyambut semua. Beda setong sahabat nggak boleh cerita di rumah, bandi bini, andi di rumah kereng. Wow, takut kok kadang pilih. Kok ya, mon kok masuk ke beko, nggak presiden masuk, kapi nunduk siap nggak lihat. Pas ede buaki, berarti ben orang paling tak tepat. Kenapa? Rasulullah tak nggak nikah. Mak ben kok nakoin ring bini. Udah bener Gusti kene ana khairukum li ahli. Khairukum apa ma akraman nisa illa karim. Tidak ada orang laki yang memuliakan orang perempuan kecuali orang laki yang hebat. Kenapa? Orang laki yang ada dalam hatinya Nabi Muhammad. Mangkana Bu ning lakena sampeyan neka sabe ning atena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mon beda ning atena tak kira angko ngak Umar. Tak kira angko apa? Beda atena Gusti Kanjeng Nabi. Apoe sahwat mate. Tak kira lebur azina, tak kira lebur nakal. Apa? Mon beda ning atena. Api hawa nafsu yang ada di hati kita akan mati. Kenapa? Kalau ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon, anak nomor 2 si terakhir. Ya nama. Terus, cukup. Hah? Cukup gini. Allahumma shalli ala Muhammad. Si terakhir dengarkan. Bu, yang terakhir, ketika Nabi Muhammad ada di hati kita, dikatakan ketika Nabi Muhammad itu lahir, bangunan-bangunan orang kafir rontok. Mak Rami. Ketika edewaki bektok Gusti Kanjeng Nabi neka lahir, Bu. Gusti Kanjeng Nabi lahir, bangunan-bangunan neka hancur. Bangunan arek kafir. Wahinal walama dana waktul hidayah wahimal kufri tazazza. Waktu Gusti Kanjeng Nabi lahir, bangunan gedung-gedung orang kafir hancur semuanya. Ini ibarat siapa orang yang melahirkan di hatinya Nabi Muhammad, gedung-gedung yang ada di hati, bangunan-bangunan cinta dunia akan hancur. Tak ada orang cinta dunia mau kenal ke Gusti Kanjeng Nabi. Makanya kita kepingin pemimpin yang di situ ada Nabi Muhammad. Kalau ada pemimpin yang ada dalam hatinya Nabi Muhammad, tak kira korupsi, tak kira cinta dunia. Kenapa? Semua akan diberikan untuk Nabi Muhammad. Tidak ada orang korupsi kecuali ning atena ada Gusti Kanjeng cinta dunia. Lagi lambek Sayyidina Abu Bakar nekaan Sayyidina Abu Bakar punya toko 9. Toko nasangaan kabeh bagi ka Gusti Kanjeng Nabi ke dakwah. Kenapa? Di hatinya ada Nabi Muhammad. Di hatinya ada Nabi Muhammad. Putrinya Sayyidina Abu Bakar namanya Asma. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Asma binti Abu Bakar bin Abi Kuhafa. Ini nama lengkapnya. Asma binti Abu Bakar bin Abi Kuhafa. Abi Kuhafa ini abahnya Sayyidina Abu Bakar buta. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Asma ini ditinggal di rumahnya sendirian. Abahnya Sayyidina Abu Bakar, Abu Kuhafa itu buta, kafir, masih kafir. Kemudian datang ke Asma, Asma,
Dimma bana Abu Bakar ijro kai bi Nabi Muhammad. Keluar Nabi Muhammad paling emas esambi kabir beentai dinain papa. Sayyidatuna Asma oning ning atena beda cinta ka Gusti Kanjeng Nabi deur mah ngalak kresek. Sayyidina Asma ngalak kresek. Ngalak kresek nganeka keluar dari compon ngalak brikel eba masuk. Brikel eba masuk beden beki kaban si buta ini bah saya ditinggali ini sama abah saya teguk mak benyak muntinen benyak nggak dia tak apa-apa aban ben keluar padahal apa brikel kenapa di dalam hatinya ada Nabi Muhammad. Makanya saya tolong bu ya, jika taruh di hati anda Nabi Muhammad, jika ada Nabi Muhammad di hati anda bu, anda akan mendapatkan 3 cahaya. Ada api hawa nafsu angkuh mati, dan juga di dalam hati anda cinta dunia akan mati. Sebelum saya tutup, saya akhiri dengan penghalang mendapatkan cahaya Nabi Muhammad. Bu, kadang sampean jadi fatayat puluhan tahun tapi sampean belum mimpi Nabi. Kenapa? Satu alasannya, sampean belum dapat hidayah sempurna. Kenapa? Satu yang menghalangi kita dengan Nabi Muhammad. Jangankan sampean jadi fatayat, ketua fatayat, ketua umroh, ketua haji, sampean tiap hari tidur di dalam Ka'bah, tidak mungkin mendapatkan Nabi Muhammad, orang yang memiliki satu sifat. Ini penghalang kita dari Nabi Muhammad. Kalau ini kita betulkan, maka kita akan tembus dengan Nabi Muhammad. Apa itu? Yaitu kurang ajar kering tua, tak mapan kering tua. Orang tua adalah penghalang kita bu. Orang kalau kurang ajar, kurang sopan sama Nabi, sama orang tuanya, nggak mungkin hidupnya mapan bu. Fatayat ning ade keng tuana edina etak sentak congok sampean tak masuk hakikat ke fatayat. Kenapa? Orang tua penting. Uwais Al-Qarni untuk ketemu Nabi dihalang-halangi oleh orang tuanya. Ibunya eman, sehingga Uwais Al-Qarni tidak jadi sahabat, jadi tabiin karena tidak ketemu Nabi. Padahal di zaman Nabi Uwais. Tapi Rasulullah mengatakan, Umar wahai Ali, entar ka Uwais salamaki engkau kirim salam. Kenapa? Rasulullah akan terhalangi jika kita kurang sopan dengan orang tua. Orang tua ini bu bahaya bu. Ini lagi kadang sampian neka bu mon kebu nyai esium mero enceka lagi kadang sampean ziarah wali ke holil Bengkalan beli takar mon bisa seporana ke holil busen ke sampian yuk. Aduh Arya boleh. Bukan saya melarang ziarah, supaya anda tahu sebelum anda ziarah ke wali yang ada di luar, ada wali yang keramat di rumah anda, orang tua. Ini lagi, reng tua neka manti pengocap make tak abejeng. Dengarkan, walaupun orang tua kita jarang sholat, orang tua kita itu manti pengocap. Manti pengocap saya nggak. Ben sampean saya nggak ditireng tua, cocol ngocol gempang kareanan. Ini kesalahan kita. Terkadang kita nggak nyium tangan orang tua. Kalau tiumnya kiai, barokah, percuma. Kenapa? Anda terhalang-halangi orang tua. Barokahnya kiai terhalang ketika ada hijab orang tua. Magun sampean, kadang sampean kan mon mate buru tangisen ring tuana. Gini. Mon ring tuana mate, esium doina, esium manuna, esium sokona. Arapa sampean mon ring tuana mate mak nangis? Mon ring tuana mate arapa mak nangis? Arapa sedih. Oh terodi boleh. Hah? Arapa mak nangis ru arapa? Sobung sedih. Ini lagi orang mau nangis ke reng tua na bekto mate korang mapan. Saya paling mapan nangisin reng tua bekto odi. Reng tua odi tangisin. Ya Allah, gula ya Allah, mon belanja ke bi anak cek benyaan. Mon reng tua perlu pese bitong ngotang wi gula ya Allah. Mak ada yang kok di anak, kok teti anak mangane kaya Allah. Ini bagus. Mon reng tua anak tangis, mama teti kamano. Mak iya tahu mak. Mak mati. Arapa? Terodi boleh? Hah? Ayo, mon man mate. Odi apa Ving?
Buru tak buru? Mak buru. Mak buru. Duh, jangan mana tangisin. Monco keburu. Bu, kalau mau nangis orang tua yang bagus tangisi ketika masih hidup. Kalau mau kasihan kepada orang tua jangan kasihan ketika mati. Mati sudah selesai, matilah mati. Minta surga yang neraka. Tapi ketika mengasihani orang tua ketika masih hidup ini bagus. Mereka kerampi. Makna no, lakuna telasan kok kita melehanu anan ben lemele. Lereng tua keluar di mak. Setahun dot keburu roki mapan. Aku irak. Betul. Nggak iya. Dengarkan Bu, ini bahaya. Dulu ada cerita. Aku mah cerita tak mare gore. Cukup gih? Beringatkan lebar. Pon terakhir hir. Tahu le minta tambah gih? Saya nggak minta tambah pon. Hir. Mare riambian terus drama dibingkok loncat buru. Siapa ki mobil buru aku? Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, saya mau cerita satu cerita supaya Anda tahu bahayanya orang tua. Ya, jadi Anda ketika Anda ziarah wali itu terkadang kita nggak ada efek. Barokahnya kiai nggak masuk ke kita. Kenapa? Ada hijab. Kayak sampean, hujan sampean ada di dalam masjid nggak kena hujan. Makanya ada penghalang orang tua. Jangankan sampean fatayat. Jangankan fatayat, kiai. Tahu kiai? Kiai pon duke raja, patoron derajat mon kurang ajar kering tuan. Habib makun kiai, Habib anak potona Gusti Kanjeng Nabi, mon tak mapan kering tuana celaka ben Allah. Kiai celaka, ustad celaka, takmir masjid jen celakaan. Habib mau tak mapan kering tuana celaka. Makun Habib makun kiai. Lambak berdete tong sahabatnya mana Alkoma. Ngabes warga Gusti. Assalaman bi Gusti. Siapa sih lebih mulja makhluk setelah Rasulullah kecuali sahabat? Hari sahabat Bu. Makhluk si paling mulja setelah Gusti Kanjeng Nabi para celaka. Apa sebab apa? Gara-gara tak mapan kering tuana. Aneka sahabat konjengan ngak sampian oleh kotak nggih. Lagi oleh kapi. Silakan mata oleh nih. Oleh berkat. Betul oleh berkat pleman bon. Pleman ngedok. Assalamualaikum, Dek. Dek, nyelok bini nah. Si muka aki ibu. Baba encong, boh. Can kula adik, Bu. Kama adik tedung. Reng tua, bedan anakku berkat. Tanya aki, apa cong? Hunter. Punten anak sekecek gi, sekecek langsung buru ke kamar bini nah, buka aki. Dek, tang reng tuan nentek wah. Pelein senyaman, pelein karen bagi ketang mak. Buka bi reng bi bini nah bedo roti donat palain, roti kik palain, roti kuk palain. Apa? Kare apa? Kare dengkuring situng nongkok. Beke ka ibu. Bu neka Bu. Hucong matur kesoon cong beun kak tau. Arah apa Bu? Beun tau. Beun gelek binina beun mele bakso. Engko tak mele lagi. Padahal kok lebet. Tak celok sekali kok. Kek ebeten bi kok dina make tak miliki bakso. Tang anak dateng engko mberi berkat marin. Matur soon cong ya. Buka bi. Buka sena dengkul. Tak kena nangis anak orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Acereng Bu Ibun. Ya Allah. Mai beri tengkuri ya Allah. Engkau Ibun ya Allah. Mun kore ada buku dah. Mun bini na pada buku dah. Mun ketok. Pesa. Engkau Ibun saya makan luar. Mai beri tengkuri ya Allah. Sake ate ibun Bu. Jan ibun. Sereng ibun lah toa. Umur 75. Beli dengkuring. Neku dada. Engkau lapar. Beda dengkuring. Jan ibun. Eka kana dengkuring liak. Tak eka kana engkau lapar. Eka kana tandi gigi.
Dah nama cop dong guring dah. Bujere tandi gigi coba nyai ini sampai beri deng guring aja. Pajak kah? Mau tak keng tak glunyok mati nyai ini bang. Ada deng guring cop tak kersobu. Mare sobu culun nyai nak kram deh. Mare kram anan lebet. Arapa bu? Tanyaan. Genda iya ibu sakit ate. Jadi lagi. Mun ibu pun sakit ate, Gusti Kanjeng Nabi tak aguli bu. Tak abit anak ke sekarat. Bekto anak sekarat sambi ke Gusti. Gusti alkoma sekarat Gusti. Debeno Gusti sorong ngucap la ilaha illallah insyaallah husnul khotimah. La ilaha illallah. Tak bisa ngucap. Apa? Gara-gara napa? Gara-gara tak bisa ngucap. Dong kuring ya. Tak bisa ngucap la ilaha illallah entar ke Gusti. Gusti, apa? Tak bisa ngucap talkinin. Kabalah Gusti kirim salam, talkinin. Talkinin tak bisa. Tak bisa. Talkinin boleh. Talkinin 3 kali tak bisa. Dia bunuh Gusti, berarti Arya endi dosa kering tuana. Tak bisa menghalang-halangi dari Nabi kecuali orang tua. Minta ki semora. Datang ke Combon. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam badan apa? Empian tak usah ngecit ki. Sampean tak usah ngecit. Sampean tandi jantung. Sampean tak tak ngecitan. Ngiring bu ngenom kah dek engki. Bu tak usah ngecit toju ki pasae. Eki enom ampun cong. Ada kopi naning fatayat cong. Aing po tekar ngelakar jong. Ada apa bu? Habib ngasih kemir aja lah jong. Tidak ada kopi air pun jadi. Panitia aku letak ngakan tabu sakit deh lah. Kembung. Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka sak bu sampai tak usah ngecit ki kapi andin Allah kapi abeli ke pangeran pasal berbuki beda apa cong beda apa nginom boleh bu engki arapa bu mpian tak usah ngecit cong tak usah ngecit bu arapa cong arapa anak sampian alkoma arapa alkoma sekarat bu apa jangan tidak sampean tak kena bu mpian ngecit dari gula ngecit dari mpian. Allahumma shalli ala Muhammad. Dua bunda ibu apa? Tina mati tengah nak bu are kanan sampean bantat tahu dong apa engkau emang sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini dan di sini. Apa? Engkau apa nyop-cop dengkuring. Bentak tahu jong. Apa? Engkau takar pirut tang jolok. Dino mate lah mate. Mereka sak subhanallah. Langsung mereka buru ke Gusti tak sepora Gusti tak sepora bireng tuana. Ada bini batok sakit ate datang di gelar deh. Ampun tak usah bit-abit. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak usah bu kantor be tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Hah? Kimono beri itin 2 tak apa. Mak bedah buan bu.
Kula tak kaya guna-guna bireng dinar. Bulu pandek. Allahumma shalli ala Muhammad. Enam kali semua. Mereka sak entar ka Guste. Tak sapa ora Guste. Ara apa mak tak sapa orang tuanya terlalu sakit kepada Alqamah Guste. Keng sengak lho. Empian je entar ka kiai tanya, "Kiai, Habib ning Fatayat cerita bedo anu ibuun sahabat ngakan dengkuring. Siapanya mana? Ada dengkuring lah, Mbak. Ada tambahan dari gula nih, Kak." Allahumma shalli ala Muhammad. Tak sepora Guste entaren boleh kebele. Tak sepora Guste go anu sakit ate bon. Dek iya bon. Mun tak sepora daripada Alqamah mencoreng nama sahabat mati dalam keadaan tak mapan, kabele. Mun tak sepora Alqamah yober Alqamah. Kumpul lagi kayu bakar karena orang tua Bu, walaupun sejahat apapun anak, orang tua masih tetap ada kasih sayang. Make agikir ape saudara mertua tetap nangate kini nangis karena cinta kepada anak. Mereka sak entar bon, Bu seporana apa boleh? Bu ampun, mbian kan bon oleh teh Bu. Oh iya lupa koknya. Bu mak dia gelen bian yu. Mun malam jak gelek senek lho. Buru orang. Biar monte dung jak geleng aneka buru lagi. Buru lagi lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kon terakhir, mari ceritanya kok torona. Allahumma shalli ala Muhammad. Mari kasak subhanallah entar ke ibu. Apa boleh? Punten Bu, sepora aki Alqamah neser Bu, aneka sekarat neser. Njak. Bu, sampean mau tak nyepora Gusti Kanjeng Nabi pun siap kaju bakar yober anan sampean bakal nyesel anan sampean yober do bener Gusti daripada yober angkui apoi neraka kor oyomber angkui apoi dunia apa jane ober dinober malah dadi dengkuring tangan ober lah malah dadi dengkuring tangan cop dengkuring jan sakit ate ring tua mereka sak subhanallah. Sambil ke Guste dek remah isoro ngober jan ober para yober atena orang tua nak tak kuat ampun Guste sepora sepora Guste ayo coba Alqamah la ilaha illallah subhanallah ngucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pas Guste manceng senga pamapan kering tua aneka sahabat mun tak mapan kering tua na celaka Habib mun tak mapan kering tua na celaka kiai mun tak mapan kering tua na celaka apa boleh orang ngak dia benih kiai benih Habib tengok dengarkan orang yang paling celaka adalah orang yang dengarkan surganya sampean akan tertutup ketika orang tua mati beda orang orang tua pun sobung umur tanya anu doa kiai teroleh hidayah minta kering tuan hidayah na bencong reng tua aku lepan sobung omor keluar beun berarti tak oleh hidayah reng tuan na beun tak kermate kan kita oleh hidayah berarti geun tak tepat swarga tutup bekto lagi jalan ke swargane ka melarat jalan ke swargane ka melarat Bu harus abojong harus neka keng beda swarga situng gempang lebet reng tua ridona Allah beda ridona reng tua empian mamurka pangeran keng reng tua na sampean ridho Allah ridho ka sampean ampian mamur kareng tua sekeng sampean ridho Allah ridho ke sampean Allah tak ridho Allah murka swarga badening sokona ibu mon ibu pun sobung umur celaka makanya ada waki orang si paling celaka orang si paling palang orang sereng tuana pun sobung umur sampean kita gelem minta sepora orang yang paling celaka orang yang belum sempat minta maaf kepada orang tuanya kemudian orang tuanya meninggal dunia ini adalah orang yang paling palang orang yang paling celaka. Paham? Bodoh cerita keng tak yo colo mangken. Male oning bian bahaya negara yang tua. Bodoh cerita keng tak yo colo mangken. Yo cola. Apa nasi yo cola? Setengah situng, jam lebih lah. Cokopan, malar moga barokah, malar moga manfaat. Malar moga barokah, malar moga manfaat. Seporana, abdina terlalu abid.
ngesenah tercoporanah malan moga barokah, malan moga nyami manfaat insyaallah, malan moga teka acet, malan moga sateja si hadir teka acet beudeung dengan ateuna Gusti Kanjeng Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.